kuat. Wah. Oh, this could be my lifestyle. Banyak sampah. Ya. Sini Bel. Aduh, papa hungry Bel. Jadi sekarang kita berada di air terjun Pelangi. Pelanginya kalau basah ya Bel. Pelanginya nanti mungkin pas kena sinar matahari mungkin dia careful. Ya. Di sana tuh. Yang kecil itu. Iya, loncat bisa nggak? Atau dari sana ya, depan masuk. Jalan tadi. Udah. Laparan. Makan apa? Ya. I'm hungry. Udah capek-capek, tapi seru ya, Pak? Seru banget. Oke, berapa Mas? Hah? 10.000 ya? Iya, 2 ya? Kopi. Juga mau juga kan? Iya. Ini mau rasa apa? Enggak, dia mau nak ini ya. Udah sama aja ya? Ya. Yang ini cabenya kasih yang satu aja Mas ya. Yang satunya jadi nggak pedes. Kecil deh. Kalau mati dulu ya Pak. Kalau nangga makan gara-gara kelaparan.
turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. And underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky.